अरे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन एकोनाइट नेप्लस के यूजेस एंड सिम्टम्स बताऊंगा। चलें शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, होम्योपैथी को अगर आप अच्छी तरह समझ लें और इस पर अबूर हासिल कर लें तो रोज़मर्रा की बीमारियां अक्सर आगाज़ ही में काबू आ जाएंगी और मज़ीद पेचीदगी पैदा नहीं होगी। बीमारियों के आगाज़ में एकोनाइट का नंबर पहला है, जिसका नाम एकोनाइट नेप्लस है। उर्दू में इसे मीठा तेलिया कहा जाता है, मगर आम तौर पर यह एकोनाइट के नाम से ही मशहूर है। प्यारे दोस्तों, ये एक जहर है जिसका इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर असर पड़ता है। कुछ तो तिब की किताबों में रवायती तौर पर दूसरे जहरों की तरह इसका जिक्र भी मिलता है, लेकिन ज़्यादातर तफसीली और बारीक असरात का इल्म डॉक्टर हानीमन और होम्योपैथी का तजर्बा करने वाले दूसरे डॉक्टरों ने अपनी अपनी ज़ात पर आजमाइश के ज़रिए हासिल किया। आजमाइश का तरीका ये नहीं कि एकोनाइट या किसी और जहर को खालस हालत में इस्तेमाल कर लिया जाए, बल्कि जो बुनियादी असूल हानीमन ने पेश किया और एकोनाइट के हवाले से इसे साबित किया वो ये था कि अगर किसी जहर को हल्का करके कल अदम कर दें कि वो बिल्कुल खफीफ और जहरीले असर के लिहाज से गैर मुअस्सर हो चुका हो, ये अगर किसी सेहतमंद इंसान को बार बार दिया जाए तो जिस्म इसके मुसलसल चोट से मगलूब हो जाता है और इसके खिलाफ रद्द-ए-अमल दिखाने की बजाय ऐसी अलामतें ज़ाहिर करता है जो असल ज़हर में थीं। लेकिन ये अलामतें इतनी ख़तरनाक नहीं होती कि मुस्तकिल नुकसान पहुँचाएँ या ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन जाए, बल्कि खफीफ और आर्जी होती हैं और इनके ज़रिए असल ज़हर का मज़ाज नहायत बारीकी और तफसील से समझा जा सकता है। ज़हरों या दवाओं की गहरी पहचान के लिए ये तरीक़, जिसे प्रूविंग कहा जाता है, बहुत मौसर है। इस तरीक़ आजमाइश से एकोनाइट की जो खसूसियात सामने आईं, इनमें इंतहाई खौफ, बीमारी की शिद्दत और अचानकपन नुमायाँ हैं। बीमारी अचानक हमला करती है और मरीज़ ख्याल करता है कि वह इस बीमारी से बच ना सकेगा। एकोनाइट अमूमन खुश्क और ठंडे मौसम की दवा कहलाती है, क्योंकि इसकी बीमारियां ज़्यादातर खुश्क सर्द मौसम में लगती हैं, मगर ज़रूरी नहीं कि एकोनाइट सिर्फ सर्द खुश्क मौसम की बीमारियों में ही इस्तेमाल हो। हर किस्म की बीमारियां हर मौसम में अगर अचानक और तेज़ी से शुरू हों और शदीद खौफ दामनगीर हो तो बिला तरद्दुद एकोनाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, एकोनाइट को अगर रिस्टाक्स से मिला कर दिया जाए तो ये नुस्खा बीमारियों के आगाज़ में और भी ज़्यादा मौसर और वसीउल असर साबित होता है। मेरे नज़दीक ये एस्प्रिन का बेहतरीन बदल है। हर ऐसी बीमारी के आगाज़ में जिसमें बेचैनी और बुखार की कैफियत हो और महसूस होता हो कि कुछ होने वाला है, एकोनाइट और रिस्टाक्स की 200 ताकत में 2-3 खुराकें बीमारी को आगाज़ ही में ख़त्म कर देती हैं। एक दफ़ा मेरे मौजूदा सिक्योरिटी ऑफिसर रिटायर मेजर महमूद अहमद साहब हमारे साथ साइकिलिंग पर गए। सहर बारिश हो रही थी और सर्दी बहुत ज़्यादा थी। हम सब भीग गए। सुबह इन्हें बुखार हो गया और जिस्म में शदीद दर्द था। इन्हें एकोनाइट 200, रिस्टाक्स 200 मिलाकर और आर्निका 200 और ब्रायूनिया 200 मिलाकर निसफ घंटा के वक्फा से बारी बारी खाने की हदायत दी गई तो चंद घंटों में बीमारी का नामो निशान बाकी ना रहा और वो पूरी सेहत के साथ ड्यूटी पर हाज़िर हो गए। सर्दी और भीगने के नतीजा में महज एकोनाइट और रिस्टाक्स पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए, बल्कि आर्निका और ब्रायूनिया को भी मिलाकर बारी बारी देना चाहिए। ये नुस्खा मैंने लंबे तजर्बा के बाद अख़ज़ किया है। इसका अंतड़ियों, फेफड़ों और मियादी बहार से भी तल्लुक़ है। इसके अलावा मलेरिया और पेचस पर भी फौरी असर करता है। बसा औक़ात बीमारी की नौइयत ऐसी होती है कि वो इन दवाओं के बस में नहीं होती और बिलमिसल सही दवा के इस्तेमाल के बगैर पीछा नहीं छोड़ती। बाज़ दफ़ा इन्फ्लुएंज़ा के आगाज़ में यह नुस्खा नाकाम हो जाता है, सिवाय इसके कि बिल्कुल शुरू में दिया जाए। अगर ज़रा सी देर हो जाए तो फिर इन्फ्लुएंज़ा की दूसरी बिलमिसल दवाएं देनी पड़ती हैं। अरसे के लिहाज से बीमारियां दो किस्म की होती हैं। एक हाद यानी एक्यूट यानी आनन फानन शिद्दत से हमलावर होने वाली, जो ठीक भी जल्द हो जाती हैं। दूसरी मुज़मन यानी क्रॉनिक बीमारियां जो ऐसा ऐसा जिस्म में नफूज करती हैं। लंबी बीमारियों की भी कई किस्में हैं। कुछ थोड़ा अरसा रहने वाली हैं जैसे टाइफाइड वगैरह, और कुछ लंबा अरसा जिस्म में चिमट जाने वाली हैं, मसलन तपेद दमा या फिर गदूदों का ऐसा ऐसा फूल कर कैंसर में तब्दील हो जाना।
ایکونائٹ کو ہاتھ بیماریوں کے علاج میں استعمال ہونے والی دواؤں میں سر فہرست رکھا جاتا ہے۔ گردے کے درد کے شروع ہونے پر ایکونائٹ 1000 کو بیلاڈونا 1000 کے ساتھ ملا کر 15 منٹ کے وقفہ سے 2 خوراکیں دی جائیں تو متعدد مریضوں کو فوری فائدہ ہوتا ہے۔ ہاں، اگر گردے کے تشنجی درد کو گرمی سے آرام آتا ہو تو یہ نسخہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ صرف ان مریضوں میں کام کرے گا جن کو گرم ٹکور نقصان پہنچاتی ہے۔ جہاں گردے کی تکلیف میں گرمی سے افاقہ ہوتا ہو وہاں بعض دفعہ کولوسنتھس CM کی ایک ہی خوراک فوری فائدہ پہنچائے گی۔ یا پھر میگ فاسٹ 6X کو گرم پانی میں گول کر گھونٹ گھونٹ پلایا جائے تو تشنج دور ہو جائے گا، اور جہاں سردی سے آرام محسوس ہو وہاں ایکونائٹ اور بیلاڈونا کام کرے گی۔ اگر اچانک پیچس کے ساتھ خوف کا عنصر نمایاں ہو تو ایکونائٹ اس پیچس میں بھی فوری فائدہ دیتی ہے۔ خشک گرمی کی پیچس میں تو یہ لاجواب ہے۔ دل کی بیماریوں میں بھی ایکونائٹ بہت کام آتی ہے۔ میرے والد مرحوم جو خود بھی ایک بہت اچھے ہومیوپیتھ تھے، وہ اکثر دل کی تکلیف میں ایکونائٹ اور کریٹگس کیو ملا کر دیا کرتے تھے۔ ایکونائٹ کو مدر ٹنکچر کی صورت میں ہی کریٹگس مدر ٹنکچر سے ملا کر ٹانک بنایا جاتا ہے۔ 8-10 قطرے کریٹگس کیو کے اور صرف 1-2 قطرے ایکونائٹ کیو کے پانی میں ملا کر دیں تو اللہ کے فضل سے بہت مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ ایکونائٹ کی زیادہ مقدار خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ ایسا مریض جس کے دل کے دھڑکنے کی رفتار معمول سے زیادہ تیز ہو، اس کے لیے ایکونائٹ بہت مفید ہے۔ بعض دفعہ معدے میں ہوا پیدا ہونے سے یا اعصابی کمزوری کی وجہ سے دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے، نیند بھی نہیں آتی۔ اگر کسی چیز کا خوف ہو، کوئی بری خبر سنی ہو یا امتحان دینے کے لیے جانا ہو یا کوئی ابتلا درپیش ہو تو ہیجان سے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ ایکونائٹ 30 یا 200 میں دینے سے دھڑکن معمول پر آ جاتی ہے اور طبیعت پرسکون ہو جاتی ہے۔ ایکونائٹ بعض ذہنی امراض میں بھی مفید ہے۔ صدمے یا مایوسی سے دماغ پر اچانک اثر ہو جائے اور ہر چیز سے بے جا خوف آنے لگے تو بیماری کی ابتدا میں ہی ایکونائٹ استعمال کرنے سے نمایاں فرق پڑتا ہے۔ لیکن اگر بیماری لمبی ہو جائے تو پھر دوسری دوائیں استعمال کروانا چاہیے جن میں سلفر نمایاں ہے۔ سلفر کو ایکونائٹ کی مضمن دوا کہا جاتا ہے۔ سلفر کی جو علامات مستقل لمبی بیماریوں میں ملتی ہیں وہ عارضی طور پر ایکونائٹ میں پائی جاتی ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں ایسی بیماریاں جو جراثیم کے حملہ کی وجہ سے ہوں، مثلاً باسی غذا کھا لی جائے جس میں تعفن پیدا ہو چکا ہو اور اس سے اسہال شروع ہو جائیں، اچانک پیچس لگ جائیں، اسی طرح برسات کے موسم میں خونی پیچس جیسے مریض ڈر جائے، ان سب بیماریوں میں ایکونائٹ مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ بعض بیماریوں میں مریض خوف سے چیخیں مارتا ہے اور چکر بھی آنے لگتے ہیں۔ مثلاً اگر راستہ چلتے ہوئے اچانک کتا جھپٹے تو انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے اور اس کا سر گھومنے لگتا ہے۔ ایسی حالت میں ایکونائٹ فوری فائدہ دیتا ہے۔ اگر آنکھوں میں اچانک سوزش ہو جائے تو بھی ایکونائٹ اور بیلاڈونا بیک وقت ذہن میں آتے ہیں۔ مزید علامات ظاہر ہونے کا انتظار کیے بغیر دونوں کو اکٹھا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک دوسرے کی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ ہاں، اگر کسی ایک دوا کی علامتیں بہت واضح ہوں تو دوسری دینے کی ضرورت نہیں۔ مثلاً اگر بیلاڈونا کی علامات بالکل واضح ہوں تو ایکونائٹ ساتھ ملانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ اکیلی ہی بیماری پر غلبہ پا لیتی ہے اور لمبے عرصہ تک کام کرتی ہے۔ سردی لگنے کی وجہ سے اچانک کان میں شدید درد شروع ہو جائے تو بھی یہ دوا فوری اثر دکھاتی ہے۔ ایکونائٹ میں ہر درد کے مقام پر دھڑکن کا احساس ہوتا ہے۔ مریض شور اور موسیقی وغیرہ بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ ایکونائٹ کی ایک خاصیت پلس ٹیلا سے بھی مشابہ ہے۔ بخار یا تکلیف کا اثر چہرے کے ایک طرف زیادہ نمایاں ہوتا ہے، ایک گال سرخ ہو جاتا ہے اور ایک زرد۔ عام طور پر بچوں میں یہ علامت نمایاں ہوتی ہے۔ شروع میں ہی ایکونائٹ دے دی جائے تو بیماری فوراً ختم ہو جائے گی۔ اگر دیر ہو جائے تو پلس ٹیلا، لائکوپوڈیم یا نیٹرومیور میں سے شاید کوئی کام کرے۔ دانتوں میں سردی کی وجہ سے درد ہو یا گلے میں تکلیف ہو تو بھی ایکونائٹ کی ضرورت ہوگی۔ اگر جسم کے کسی حصہ میں خون کا دباؤ زیادہ ہو جائے تو اندرونی یا بیرونی جریان خون شروع ہو جاتا ہے، مثلاً انتڑیوں سے خون بہنے لگے گا۔ کوئی بھی وجہ ہو، اگر ایسا اچانک ہوا ہو اور خوف بھی ساتھ ہو تو بلا خوف ایکونائٹ استعمال کریں۔
अगर किसी सदमा के नतीजे में पेशाब बंद हो जाए तो फौरी तौर पर पहले एकोनाइट दें। किसी अजीज़ की अचानक वफ़ात से या अचानक कोई माली सदमा पहुंचा हो तो एकोनाइट का फौरी इस्तेमाल जिस्म को इसके बाद असरात से बचा लेता है। बाज़ डॉक्टरों का ख्याल है कि एकोनाइट औरतों की बीमारियों में मर्दों की निस्बत ज़्यादा मौसर होती है। अगर औरतों की अंदरूनी तकलीफ़ और रहम की सोजिश वगैरह के आगाज़ में एकोनाइट दे दें तो अल्लाह के फजल से बीमारियां आगे नहीं बढ़ेंगी। एकोनाइट की तकलीफ़ें खुली हवा में कम हो जाती हैं, रात को गर्म कमरे में या खुश्क और ठंडी हवा से बढ़ जाती हैं। एकोनाइट की मददगार दुआएं हैं सल्फ़र, काफिया, आर्निका, बेलाडोना, ब्रायोनिया, फास्फोरस, पोंजिया। एकोनाइट का असर ज़ायल करने वाली दुआएं हैं नक्सवामिका, सल्फ़र। इसको मदर टंक्चर या बिलअमूम 30, 200, 1000 या सीएम में इस्तेमाल किया जाता है। या हस्बे हालात मुआलज को ख़ुद फ़ैसला करना होगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस तरह की और मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल बटन भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।